Hello everyone, my name is Rangga Adisaputra, and today we are gonna teach about call. Are you guys ready? Let's get started. Computer Assisted Language Learning, or CALL, somewhat narrowly as an approach to language teaching and learning in which the computer is used as an aid to the presentation, reinforcement, and assessment of material to be learned, usually including a substantial interactive element. Jadi, CALL lebih dikenal di Indonesia sebagai pembelajaran bahasa berbasis komputer. CALL mencakup penerapan beragam teknologi informasi dan komunikasi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa, mulai dari model tradisional hingga kontemporer, seperti penggunaan lingkungan pembelajaran virtual dan pembelajaran jarak jauh berbasis web. So, why CALL so important to learn? Because CALL is improve efficiency and effectiveness of learning that can improve the quality of understanding and mastery of the language studied. The variety of CALL program is on its way to reform the concept of the language classroom and the roles of the learner and the teacher in foreign language learning and teaching. Kenapa kita harus belajar CALL? Karena dengan kemajuannya teknologi yang ada sekarang, guru atau murid tidak lagi hanya mengandalkan buku saja. Mereka bisa memanfaatkan teknologi yang ada, seperti komputer dan internet. Ini memudahkan guru dan murid dalam meningkatkan efisiensi waktu dan sangat efektif untuk mendorong pengetahuan yang tidak ada di buku. How does Computer Assisted Language Learning help in language teaching? Computer Assisted Language Learning, or CALL, is one of the many tools and techniques that can help improve the student language competencies. This new technology in language education has increased learner autonomy, creativity, productivity, and teamwork. Interactive teaching approach and computer assisted language learning have been used to tutor language learner through language drills or skill practice, as stimulus for discussion and interaction, or as a tool for writing and research. CALL atau Computer Assisted Language Learning menjanjikan berbagai kemudahan. CALL memungkinkan seorang pengajar menyiapkan materi yang tepat untuk pembelajaran yang berbeda-beda tingkat kemampuannya sehingga pengajar dapat mewujudkan perhatiannya yang khusus kepada setiap pembelajar. Komputer memungkinkan seorang pengajar untuk membuat stimulasi dialog, tanya jawab, dan berbagai latihan lain. Tidak seperti buku teks, dalam CALL pengajar dapat meluasa menambah atau mengubah sama sekali materi yang akan disajikannya. Karena pengajar tidak selalu perlu hadir dalam proses pembelajaran, pengajar mempunyai banyak waktu untuk menyediakan materi-materi selanjutnya. How does Computer Assisted Language Learning work? This method can be implemented in every type of classroom, from a kindergarten art class to a medical school class in which students use computer models to learn to operate on the human body. It can also help students take classes at home either on their own or to supplement their other learning. This can lead to much more personalized experience as well as a more in-depth understanding of the knowledge being transmitted. Using CALL, language teacher can help their students retain more vocabulary and grammar by having them watch videos, play computer games, or even navigate the internet using only their target language. It also enables students to use the target language in a more active way, which help them learn in more naturally than just rote memorization. The words and rules of the language become something more useful to them, so they are able to remember them better. Jadi, cara kerja CALL dalam pembelajaran secara tidak langsung dapat membantu murid dalam memahami vocabulary dan grammar baru secara tidak langsung. Mereka memperoleh itu ketika mereka menggunakan komputer untuk menonton video berbahasa Inggris atau sekadar membaca teks bahasa Inggris. Lalu mereka juga mendapatkan vocabulary dan grammar baru ketika mereka bermain game. Bermain game bukan saja menyenangkan, mereka juga dapat belajar bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu ketika bermain game. Ini mendorong murid secara cepat menghafal bahasa Inggris. Dengan adanya teknologi sekarang, murid bisa mengakses platform media-media pembelajaran bahasa Inggris di internet, tapi perlu pengawasan dari guru agar murid bijak dalam menggunakan internet secara tepat. Karena peran guru penting dalam pemahaman pembelajaran bahasa. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang apa itu CALL, penggunaannya, dan manfaat dari CALL tersebut. Maaf jika saya ada salah kata. Mohon lebih dan kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.